हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों शुरू करते हैं जो हमने पिछली बार बताया था, मच्छर और शेर की कहानी। तो इसको फिर से हम हिज्जे के साथ पढ़ेंगे और रीडिंग प्रैक्टिस जो बिगनर्स हैं उर्दू में उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह है अलिफ, ठीक। ये वाव, अलिफ वाव ज़बर के साथ होगा औ। ये रे है तो ये हो गया और। अलिफ पे पेश लगाते हैं और सीन के साथ मिला के पढ़ेंगे उस। यह है ऊपर एक नुक्ता और इस तरह से होता है तो ये नून ही होता है। और बड़ी ये तो नून बड़ी ये ने है ना। और उस ने मीम ज़बर म और ये चे है इतना तीन नुक्ते के साथ और दो चश्मी है तो ये हो गया मच्छ। फिर छ पे क्या है, तजदीद है, यहाँ लिखा नहीं है, पिछली बार लिखा था। तो छ को हम रे के साथ भी पढ़ेंगे तो छ दो बार पढ़ा जाएगा क्योंकि छ पे ये तशदीद है। तशदीद की वीडियो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बना चुके हैं, उसको देखिएगा ज़रूर। और जो भी वीडियो आप डालें उसमें लिखें जैसे तशदीद चाहिए तो तशदीद, उसके बाद डालें उर्दू विज़्या, वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। ये हो गया मच्छ और फिर रे हो गया मच्छर, ठीक। काफ वाव पेश को, मीम और अलिफ ज़बर माँ और ये रे है तो हो गया मार। नून और बड़ी ये ने यानी मारने, मच्छर को मारने। काफ और बड़ी ये के। लाम है, फिर इतना जो घूमा है ना गोल गोल छोटा सा कर्व करके, ये छोटी ए का दो नुक्ते हैं नीचे तो ये छोटी ए हो गया। लाम छोटी ए ली और बड़ी ए हो गया लिए। अलिफ और तीन नुक्ते हैं और इस तरह से एक छोटा सा चांद का टुकड़ा तो ये पे हो गया, यानी पे का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ। अलिफ और पे ज़बर अप, नून है एक नुक्ता और अलिफ, नून अलिफ ना, अपना। ये तीन नुक्ते हैं और ऊपर एक नुक्ता है तो पे और नून पन। और यहाँ से यहाँ तक जीम है, एक नुक्ता नीचे होता है जीम का भी, है ना। और छोटी है तो हो गया पंजा। के लिए अपना पंजा। अलिफ पेश ऊ हो गया। टे और दो चश्मी है, ठ साउंड होता है, ये ठ भ थ छा, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो चश्मी है के साथ दूसरी आवाज़ें कैसे बनाई जाती हैं उर्दू में। तो हो गया इतना उठ, लेकिन उठ के बाद ये अलिफ है तो हो गया इतना उठा। ये है दो नुक्ते के साथ, छोटी ये या बड़ी ये जो भी मान लो, है ना। फिलहाल तो ये और अलिफ या, उठाया, ठीक। तो ये एक लाइन हो गई। और उसने मच्छर को मारने के लिए अपना पंजा उठाया, है ना। मीम्स और म, चे और दो चश्मी है मच्छ, फिर चे दो चश्मी है छ और रे छर, मच्छर। जीम वा पेश के साथ हो गया जो, काफ इतना है और छोटी ये जो के। ऊपर तीन नुक्ते हैं तो ये इस तरह से दो चांद के तरह मोड़ मोड़ के दो लाइन कर्व है ना। तो शीन हो गया और बड़ी ये शीन बड़ी ये ज़ेर शे। ये रे है तो हो गया शेर। इतना है काफ और इतना है बड़ी ये, काफ बड़ी ये ज़ेर के। ये है गाफ और अलिफ ज़बर गा और ये लाम मिला के हो गया गाल। नीचे तीन नुक्ते हैं और रे है ये, है ना। ऊपर पे का है, नीचे रे का है, पे रे ज़बर पर। अब देखिए नीचे एक नुक्ता है और इस तरह से एक चांद का टुकड़ा है तो बे हो गया। और फिर आगे जो लाइन है ये बड़ी ये हो गया, बे बड़ी ये ज़बर के साथ हो गया बै। टे और दो चश्मी है, ठ होता है और अलिफ भी है तो ये ठा हो गया और इतना बै हो गया, बैठा। फिर से देखिए ऊपर दो नुक्ते हैं और इस तरह से एक लाइन सीधी सीधी है, कर्व सीधी सीधी, है ना, स्लांटिक लाइन कह सकते हैं। तो ये ते हो गया और दो चश्मी ही के साथ हो गया थ, ये अलिफ आया तो हो गया था, बैठा था। नीचे तीन नुक्ते हैं, ऊपर एक नुक्ता है तो हो गया पे और ये नून पन। जीम के नीचे एक नुक्ता और ये छोटी है तो जीम अलिफ भी जा होता है और छोटी है के साथ भी जीम छोटी है जा होता है ना। पंजा, पंजा ना कहकर हम पंजा कह देंगे, ठीक है। दाल बड़ी ये जेर के साथ हो गया दे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक है काफ, फिर ये दो चश्मी है, काफ दो चश्मी है ख होता है
तो दाल बड़ी ये जेर दे और ख, देख है ना, ऊपर दो नुक्ते हैं और बड़ी ये है, तो ते और बड़ी ये ते, यानी ये हो गया देखते। छोटी हे के साथ छोटी ये है तो हो गया ही। अलिफ पे पेश है और ड़े है तो हो गया उड़। गाफ ये अलिफ या गया, यानी देखते ही उड़ गया। ये ऊपर 3 नुक्ते हैं शीन का और ये 2 नुक्ते हैं ये का, शीन और बड़ी ये जेर के साथ हो गया शे। यहाँ से यहाँ तक रे है ये, है ना, रे इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शेर। काफ और अलिफ, यानी इतना हुआ काफ का शॉर्ट फॉर्म और ये अलिफ, काफ अलिफ का, जे वाव पेश जो और ये रे के साथ हो गया जोर। दाल अलिफ ज़बर दा और ये रे दार। नीचे 3 नुक्ते हैं और ये ऊपर 1 नुक्ता है। पन, यहाँ से यहाँ तक जीम है, फिर छोटी है। तो ये शॉर्ट फॉर्म, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म की वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, है ना। उर्दू अल्फ़ाबेट शॉर्ट फॉर्म्स लफ्ज़ उर्दू वाले चैनल पे भी है ना, और इस चैनल पे भी है, ठीक है। कैसे ढूंढना ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हो गया पंजा। खे पेश खू, वाव पे भी पेश है तो हो गया खू। अगर वाव पे उल्टा पेश देते हैं तो हो गया खू, लेकिन हमें खू बोलना है। खे पेश खू, वाव पे भी पेश है ना, हालांकि पेश यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश की जो वीडियो आपने देखी थी उसमें मैंने बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। खू और ये दाल मिला के हो गया खुद। अलिफ पेश ऊ और सीन उस। यह काफ और बड़ी ये ज़ेर के साथ के। इतना है गाफ। देखिए काफ और गाफ का शॉर्ट फॉर्म एक जैसा ही होता है। यहाँ पे काफ का शॉर्ट फॉर्म देखा था, क आवाज़ आती है काफ की, और ये गाफ है ना। तो गाफ की आवाज़ ग जैसी, तो गाफ और अलिफ ज़बर के साथ हो गया गा। ये लाम है तो हो गया गाल, ठीक है। अब नीचे 3 नुक्ते हैं और ये रे है तो हो गया पे रे ज़बर पर, गाल पर। लाम ज़बर ल और गाफ, गाफ यहाँ फुल फॉर्म में है ना, तो हो गया लग। फिर गाफ ये अलिफ या, गाफ ज़बर ग, गया, ठीक है, लग गया। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे है तो हो गया और, ठीक। अब देखिए गाफ और अलिफ ज़बर गा और लाम गाल। जे ज़बर ज और ये खे तो हो गया जख। खे की आवाज़ हलक से आती हुई हवा को फंसा के लाते हैं। खे, एक होता है ख, एक होता है ख, तो ये ख है ख। जख मीम और छोटी ये मी, जख्मी। हे पेश हो, है ना, तो हो गया हो, ठीक है। गाब ज़बर ग, ये अलिफ या, हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गई पूरी बात। अब देखिए अलिफ और बे ज़बर अब, मीम और चेदु चश्मी है मच, और चेदु चश्मी है और रे छर, मच्छर, यानी अब मच्छर। काफ वाव पेश को, शीन ज़बर श, रे अलिफ ज़बर रा शरा, रे और ते ज़बर रत शरारत। सीन पेश सू और वाव उल्टा पेश, वहाँ पर उल्टा पेश आएगा तब हम बोलेंगे सू। जीम दो चश्मी ये झ होता है और झ के साथ छोटी ये है तो छोटी ये आवाज़ को नीचे खींचता है, यानी बड़ी की मात्रा लगाता है, तो ये हो गया जी, यानी सूझी। अलिफ वाव ज़बर औ और रे हो गया और। शीन और बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया शे और रे मिला के हो गया शेर। यह है काफ और बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया के। दाल पेश दू, वाव उल्टा पेश हो गया दू, और ये सीन है तो हो गया दूस। रे है और बड़ी ये है, रे बड़ी ये ज़ेर, रे दूसरे। अब देखिए यह है गाफ और अलिफ गा और लाम गाल, ठीक है। पे है 3 नुक्ते हैं तो, और रे है पे रे ज़बर पर। जीम है और अलिफ जा, बे और बड़ी ये ज़बर बै, टे बड़ी ये का 2 नुक्ता ये नीचे रहा, बै हो गया
ٹے اور دو چشمی ہے ٹھا ہوتا ہے اور یہ الف آیا تو ہو گیا ٹھا، یعنی گال پر جا بیٹھا۔ شین بڑی اے اور رے شیر، اوپر ایک نقطہ ہے تو نون کا ہی ہوتا ہے اور بڑی اے کے ساتھ ہو گیا نے، شیر نے۔ غین پیش غو اور سواد غوس، پھر سواد پہ تشدید ہے تو سواد کو ہم دو بار اس کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی۔ سواد بڑی اے زیر سے غصے، میم اور بڑی اے زیر میں نون غنہ میں۔ اب اسی پہ ہم میم بڑی اے زبر کر دیں تو میں ہو جائے گا، یعنی خود کے لیے جو بولتے ہیں میں، لیکن یہ میم بڑی اے زیر ہے تو میں ہو گیا، نون غنہ کے ساتھ آیا تو میں ہو گیا، ہے نا۔ میم چے دو چشمی ہے مچھ، پھر چے دو چشمی ہے رے مچھر، یہاں پہ دیکھیے تشدید دے دیا، یہاں پہ نہیں دیا تھا اوپر، ہے نا۔ تو یہی ہے، کہیں پہ زبر دیتے ہیں کہیں پہ زبر نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دھیرے دھیرے پریکٹس کرتے کرتے یہ چیزیں ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ ایک دن یہ کہیں گے کہ یہ کتنا ایزی تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان سوالوں سے بچنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیوز، اس ٹائپ کی ویڈیوز جو بگنرس ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ آپ کو پریکٹس زیادہ ہو اور اس کو دیکھ کے لکھیں بھی اسی چیز کو جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کی پی ڈی ایف آپ کو معلوم ہے کیسے نکالنی ہے، ncert.nic.in پر جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کلاس فرسٹ کی یہ بک تو کلاس فرسٹ کی ہے اور شہنائی اس بک کا نام ہے، تو آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا مچھر، کاف واو پیش کو، میم الف زبر ماں اور رے مار، نون اور بڑی اے نے مارنے، کاف بڑی اے زیر کے، لام اور چھوٹی اے لی، پھر بڑی اے لیے، ہے نا، ہو گیا مارنے کے لیے۔ پے ہے اور دو چشمی ہے تو ہو گیا زیر کے ساتھ پھی، اور رے ملایا تو ہو گیا پھر، پے نون جیم اور چھوٹی ہے پنجہ، الف پیش او، ٹے دو چشمی ہے اور الف ٹھا، یہ الف یا اٹھایا، ٹھیک ہے، پھر پنجہ اٹھایا۔ لام بڑی اے زیر لے، کاف نون زیر کن لیکن، یہ اور چھوٹی ہے یہ، کاف زبر کا، یہ الف یا کیا، کیا کچھ لوگ کیا بولتے ہیں لیکن کیا کیا ہے، ایک جیسے انگلش میں ہوتا ہے ڈڈ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی کوئی کام کیا، لیکن یہاں پہ ہمیں کوشچن ہے یا بیچ میں بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے نا، کوشچن کے لیے کیا والا ہے یہ، کیا ہے پیش ہو، واو الف زبر وا ہوا، میم چے دو چشمی ہے مچھ، چے دو چشمی ہے اور رے چھر مچھر، پے دو چشمی ہے زیر پھی اور یہ رے ہے تو ہو گیا پھر۔ سین ہے یہاں پہ، سین کا شارٹ فارم یعنی بڑی اے فل فارم ہے، بس سین کو بڑی اے سے ملا دیا گیا ہے، زیر کے ساتھ ہوگا سے، اسی سین بڑی اے زبر پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں تو ہوگا سے، لیکن دیکھیے پھر سے یا پھر سے، تو آگے پیچھے والے بھی ورڈ پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی ورڈ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آگے پیچھے والے پڑھ کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک۔ مچھر پھر سے الف پیش او، یہاں پہ دیکھیے پیش دے دیا، کہیں پہ نہیں دیتے ہیں لیکن ہمیں پڑھنا ہے اسی حساب سے جس حساب سے بات کہی جا رہی ہے نا۔ او اڑے اڑ، گاو زبر گا، یہ الف یا اڑ گیا، الف واو زبر او اور یہ رے اور، زے واو پیش زو اور رے زور، دال الف زبر دا اور رے دار، ٹھیک ہے۔ پے نون اور جیم اور چھوٹی ہے پنجا، دال پیش دو اور واو دو، بے الف زبر با، رے اور چھوٹی ہے راہ دوبارہ، ٹھیک ہے۔ یا دوبارہ کہنا ہے تو دال پیش دو، واو پیش بھی تو ہوگا، واو پہ بھی پیش ہوا تو ہوگا دوبارہ۔ شین بڑی اے زیر شے اور رے شیر، کاف بڑی اے زیر کے، دال پیش دو، واو پہ الٹا پیش تو ہوگا دو، سین ہو گیا دوس رے اور بڑی اے زیر رے دوسرے، گاف اور الف گا اور یہ لام ہو گیا گال، پے ہے رے ہے، پے رے زبر پر ہو گیا گال پر،
لام ہے اتنا، لام زبر لو اور گاف لگ، گاف زبر گو، یہ الف زبر یا گایا، ٹھیک، یعنی دوسرے گال پر لگ گیا، یعنی وہ مارتا ہے مچھر کو. جانتے ہیں مچھر تو ہلکا سا ہوتا ہے، اڑ بھی جاتا ہے، اڑتا بھی ہے، تو وہ خود کو ہی مارنے لگتا ہے شیر. ٹھیک ہے، یہ لائن ختم ہوتی ہے. یہ فل اسٹاپ ہے اردو والا. اب دیکھیے یہ انورٹڈ کوما ہے سنگل والا. پے دو چشمی ہے، ٹے اور الف، تو ہو گیا پھٹا. پے دو چشمی ہے زبر پھ، ٹے الف ٹا، پھٹا. اور یہ کاف پھٹاک. الف اور بے زبر اب، شین اور بڑی یہ زیر شے، شے اور رے ملا کے ہو گیا شیر. کاف اور الف کا، دال پیش دو، واو پہ الٹا پیش ہو گیا دو. سین اور رے الف را، دوسرا. گاف الف گا اور لام ہو گیا گال. ٹھیک ہے. بے دو چشمی ہے اور چھوٹی یہ ہو گیا بھی. زے زبر زا اور خے، زخ. میم چھوٹی ہے می، زخمی. ٹھیک ہے. ہے واو پیش ہو، گاف زبر گا، یہ الف یا ہو گیا. شین بڑی یہ زیر شے اور رے شیر. گاف بڑی یہ کاف بڑی یہ زیر کے، شیر کے، یعنی یہاں سے دوسری لائن ہے. ٹھیک ہے. شیر کے گال، کئی بار پڑھا یہ گال. سین بڑی یہ زیر سے، خے پیش خو، واو پہ الٹا پیش ہو گیا خو، نون خون. یہ نیچے ایک نقطہ ہے اور اس طرح سے یہ ایک ٹکڑا ہے، لائن ہے گول گول، تو یہ ہو گیا بے. تو بے اور چھوٹی ہے بہ، بہ. نون اوپر ایک نقطہ ہے نون اور بڑی ہے نے، بہنے. یہ جو ہے نا یہ چھوٹی ہے اور اس کا نشان یہاں نیچے ہے، تو اس طرح سے یہ بڑی آتا ہے نا کسی ورڈ میں، تو اس طرح سے یہ نیچے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. نیچے والے، اوپر والے تو اوپر لگ جاتے ہیں. ٹھیک، نقطے کی بات کر رہا ہوں یا کوئی نشان ہو، ہے نا. بہنے. لام اور گاف الف لگا، یعنی شیر کے گال سے خون بہنے لگا. ٹھیک. شین بڑی یہ رے شیر. بے اور بڑی یہ بے، یعنی بے اتنا ہے، کہیں کہیں بے اس طرح سے آتا ہے اور کہیں پہ اس طرح سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. بے اور بڑی یہ زیر بے، اور کہیں پہ بے اس طرح سے بھی آتا ہے، یہ بھی بے ہے، ایک نقطہ ہے نا اس لیے. بے اور سین زبر ہو گیا بس، بے بس. ہے واو پیش ہو، گاف زبر گا، یہ اور الف یا گایا، یعنی شیر بے بس ہو گیا، یعنی لاچار ہو گیا، پریشان ہو گیا. ٹھیک ہے. مچھر کو مارنے چلا تھا، وہ خود کو ہی لہو لہان کر بیٹھا. میم زبر ماں، چے دو چشمی ہے مچھ، پھر چے دو چشمی ہے اور رے، چے دو چشمی ہے پہ یہاں زبر ہے، ہو گیا چھر مچھر. شین بڑی زیر شے اور رے شیر. کاف بڑی زیر کے، پے اور الف زبر پا اور یہ سین پاس. میم نون زبر من، ڈال منڈ. لام اور الف لا، منڈ لا. رے زبر رو، چھوٹی ہے اور الف زبر ہا، رہا. تے دو چشمی ہے زبر تھا اور الف تھا، منڈلا رہا تھا. ٹھیک. ایک سینٹینس یہاں پورا ہوتا ہے. یہ ہے تے اور یہ ہے نون. تے نون زبر تن، یہاں پہ تن نہیں کہیں گے، تن کہیں گے، ہے نا. کہیں پہ نون جو بیچ میں آتا ہے تو آن کی آواز آتی ہے. ٹھیک. تو تن اور یہ گاف ہے تو ہو گیا تنگ. الف مد آ، کاف رے زبر کر، آ کر. شین اور بڑی یہ زیر شے اور رے شیر. واو زبر وا، چھوٹی ہے اور الف زبر ہا، واہ ہا. نون غنہ آیا تو ہو گیا وہاں. سین ہے بڑی یہ ہے زیر کے ساتھ ہو گیا سے. الف پیش او، ٹے دو چشمی ہے اور الف ٹھا، اٹھا. الف واو زبر او اور رے اور. خے الف زبر خا، جبر کا ہے حالانکہ زبر ہے وہ. خے الف زبر خا. میم واو پیش مو اور یہ شین اور چھوٹی ہے تو ہو گیا شی،
ملائیں گے پورا. دیکھیے خاموشی. ٹھیک ہے. سین بڑی اے زیر سے, چے زبر چو, لام اور الف لا, چلا. کاف زبر گو, یہ الف زبر یا, گایا. یہاں ایک سینٹینس پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شین بڑی اے اور رے, شیر. کاف واو پیش کو, جیم الف زبر جا, تے اور بڑی اے زیر تے, جاتے. دال بڑی اے زیر دے, یہاں سے یہاں تک کاف اور دو چشمی ہے, ہو گیا کھ, دیکھ. کاف رے زبر کر, میم زبر م اور چے دو چشمی ہے, ہو گیا مچھ. پھر چے دو چشمی ہے اور رے زبر چھر, مچھر. نون ہے اوپر ایک نقطہ ہے تو, اور بڑی اے, نون بڑی اے زیر نے. کاف زبر کو, چھوٹی ہے اور الف زبر ہا, کہا. یعنی شیر کو جاتے دیکھ کر مچھر نے کہا. دال واو پیش دو اور اس سین ملا کے ہو گیا دوست. تے ملا کے پورا ہو گیا یہ دوست. الف زبر او اور پے کا 3 نقطے نیچے ہیں تو الف زبر او اور پے. اپ اوپر ایک نقطہ ہے نون کا, نون بڑی ہے زیر نے, اپنے. الف مد آ اور پے, آپ. پے اور رے زبر پر. ٹھیک ہے. غین پیش غو, رے پیش رو اور واو پہ الٹا پیش, تو ہو گیا رو, غرو. اور رے ہے تو ہو گیا غرور یعنی گھمنڈ. نون ہے اوپر ایک نقطہ, چھوٹی ہے اور چھوٹی ہے تو اتنا ہوا نہیں. ٹھیک. نون گننا ملایا تو ہو گیا نہیں, این آواز آ جاتی ہے نون گننے کی وجہ سے. ٹھیک. کاف رے زبر کر, نون الف زبر نا, کرنا. چے اور الف زبر چا, چھوٹی ہے اور چھوٹی ہے تو ہو گیا چاہی. پھر بڑی یہ ملا کے ہو گیا چاہیے. حالانکہ حمزہ آنا چاہیے لیکن کوئی دقت نہیں ہے, نہیں بھی ہے تو بھی ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک. یہ ہے لوک کہانی, یعنی جو لوگوں میں آپس میں بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, بنی گئی ہے اپنے آپ سے. ٹھیک. تو دوستوں یہ دیکھیے شعر ہے یہ, اور یہ کتنا خطرناک ہے دیکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو لہولہان کر لیتا ہے. مچھر یہاں پہ اڑ رہا ہے مزے سے. ٹھیک ہے نا. خیر اس کہانی کو ہم پورا پڑھتے ہیں اور امید یہی کرتا ہوں کہ پچھلی والی کہانی بھی آپ نے پڑھ لی ہوگی. ٹھیک. تو اسی کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے دوستوں. فرسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا, کافی مزہ آئے گا آپ کو. اور اس نے مچھر کو مارنے کے لیے اپنا پنجہ اٹھایا. مچھر جو کہ شیر کے گال پر بیٹھا تھا, پنجہ دیکھتے ہی اڑ گیا. شیر کا زوردار پنجہ خود اس کے گال پر لگ گیا اور گال زخمی ہو گیا. اب مچھر کو شرارت سوجھی اور شیر کے دوسرے گال پر جا بیٹھا. شیر نے غصے میں مچھر کو مارنے کے لیے پھر پنجہ اٹھایا, لیکن یہ کیا ہوا, مچھر پھر سے اڑ گیا اور زوردار پنجہ دوبارہ شیر کے دوسرے گال پر لگ گیا. پھٹاک. اب شیر کا دوسرا گال بھی زخمی ہو گیا. شیر کے گال سے خون بہنے لگا. شیر بے بس ہو گیا. مچھر شیر کے پاس منڈلا رہا تھا. تنگ آ کر شیر وہاں سے اٹھا اور خاموشی سے چلا گیا. شیر کو جاتے دیکھ کر مچھر نے کہا, دوست اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے. لوک کہانی. ٹھیک ہے دوستوں, تو آج کی کہانی یہیں تک. امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو, اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے, ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات. تب تک خوش رہیں, آباد رہیں. بائے بائے, ٹیک کیئر.